Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi good people, welcome back to Nervi channel, learning English together with me Nervi and I'm Johnny. Johnny. Hari ini kita akan belajar tentang simple future tense. Oke, siap. Tenses lagi ya. Oke. Banyak amat tenses nih, Bu. Ya, banyak banget sebenarnya, tapi kita satu persatu saja. Nah, kemarin kita kan sudah belajar tentang yang sudah terjadi, seperti simple past tense, present perfect tense. Nah, itu semua sudah terjadi kan? Nah, kalau simple future tense ini yang akan terjadi. Langsung saja. What is simple future tense? Apa itu simple future tense? Tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Langsung kita jelaskan. Simple future tense adalah bentuk tense yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian di masa yang akan datang. Jadi akan terjadi ya, bisa prediksi, bisa rencana. Jadi sesuatu yang akan terjadi seperti itu. Kemudian auxiliary verbs. Auxiliary verbs ini apa? Jadi kata bantu ya, kata bantu kerja yang sering digunakan yaitu will. Kemudian shall. Shall ini hanya digunakan untuk subjek I and we, saya dan kita. Kemudian be going to. Nah, will, shall, be going to, tahu artinya apa? Akan. Ya. Will, shall, be going to itu artinya akan. Namun penggunaan dari ketiga auxiliary verbs ini berbeda. Ini yang sering digunakan ya. Kemudian adverb of times, keterangan waktu yang sering digunakan nih di simple future tense. Ada next Saturday. Apa next Saturday? Tahu. Saturday apa sih? Ya ampun, masa nggak tahu? Hari-hari apa nih? Iya, Saturday, makanya. Sunday, Monday, Thursday, Wednesday. Saturday, Apa? Nggak tahu. Sabtu. Tahu nggak Saturday dari apa? Maksudnya? Awal itunya. Asal muasal kata Saturday. Enggak. Saturnus. Terus Planet apa hubungannya? Saturnus. Terus apa hubungannya dengan Sabtu? Nggak tahu dah. Pokoknya Saturnus aja awalnya. Aduh, oh my god. Oke. Next Saturday itu belum connect, Bu. Baru. Oke, lanjut ya, fokus. Yang kedua nih, ayo. Tahu gua. Berarti next Saturday itu Sabtu depan ya. Sabtu depan nih. Kemudian next week, minggu depan. Next month, bulan depan. 2 days later, 2 hari yang kemudian. ya 2 hari kemudian. Nggak lagi mikirin Saturday. Kemudian tomorrow, Besok. tonight, Ntar malam. ya nanti malam. Dan masih banyak lagi ya, bisa next year. Nah, ini adverb of times, keterangan waktu yang sering digunakan di simple future tense. Itu semua yang akan datang kan, belum terjadi. Apa? Enggak. Oke, kemudian langsung saja ke formula. Formula ini rumus ya. Rumus yang menggunakan will atau shall. Jadi positifnya, kalau kalimat positif itu rumusnya subject plus will or shall plus verb 1 plus object plus adverb of time. Nah, untuk rumus negatifnya itu subject plus will or shall plus not plus verb 1 plus object plus adverb of time. Nah, remember ya, kalau negatif itu ada not-nya. Not-nya itu setelah auxiliary will or shall. Oke, siap, Bu. Oke. Kemudian kalau interrogatif, rumusnya will or shall plus subject plus verb 1 plus object plus adverb of time plus question mark. Nah, tanda tanya jangan lupa. Iya, Bu. Nah, langsung ke example yang will ya.
Kalimat positifnya, Jane will finish her homework tomorrow. Jane akan menyelesaikan PR-nya besok. Nah, ini rencana kan, akan terjadi besok. Nah, Jane ini subjek, will ini auxiliary, verbnya finish itu verb berapa? One. Her homework object. Tomorrow adverb of time. Oke. Kemudian untuk contoh kalimat negatif, Jane will not finish her homework tomorrow. Jane tidak akan menyelesaikan PR-nya besok. Nah, not-nya itu setelah will ya. Kemudian untuk kalimat interrogatif, will Jane finish her homework tomorrow? Akankah Jane menyelesaikan PR-nya besok? Nah, will-nya ini di depan. Kemudian harus ada question mark-nya di belakang, paling akhir. Oke, paham ya? Paham, Bu. Ini tentang yang will. Kemudian langsung ke contoh auxiliary shall. Nah, shall only for subject I and we. Jadi hanya untuk subjek saya dan kita. Nah, shall ini digunakan di British itu Inggris. Nah, kalau will biasa digunakan di Amerika. Sama-sama artinya akan. Oke. Kemudian langsung contoh kalimat positifnya, we shall watch a movie. Kita akan menonton sebuah film. Oke. Kemudian negatifnya, we shall not watch a movie. Oke. Not-nya itu sesudah shall. Untuk verbnya, untuk positif dan negatif tetap verb one ya. Kemudian interrogatifnya, shall we watch a movie? Nah, akankah kita akan menonton sebuah film? Shall-nya di depan, auxiliary-nya di depan. Remember question mark-nya. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, kemudian rumus be going to. Kalau ini to be going to ya. Rumusnya kalimat positif subject plus to be-nya ada 3, am, is, are. Kemudian going to plus verb one plus object plus adverb of time juga bisa kalau ada. Nah, to be di sini am, is, are. Am itu untuk to be apa? Subjek apa, sorry? I. Is, he, she, it. Kemudian are, You, Dewi. good. Oke, jadi am, is, are itu to be-nya kalau di going to. Langsung ke rumus negatif, subject plus to be, am, is, are plus not plus going to plus verb one plus object. Nah, not-nya ini remember setelah to be, sebelum going to. Tengah-tengah. Dan verbnya tetap menggunakan verb 1. Oke. Kemudian untuk interrogatif atau kalimat tanya, to be-nya di depan, pindah ke depan. To be, am, is, are plus subject plus going to plus verb one plus object plus question mark, tanda tanya. Langsung ke contoh. Untuk kalimat positif, Stephen is going to paint his house tomorrow. Stephen akan mengecat rumahnya besok. Nah, Stephen ini subjek, is itu apa kedudukannya? To be, going to, auxiliary going to, kemudian paint. Bukan ya, objek ya. Benar, verb one. Kemudian his house itu objek dan tomorrow itu adverb of time. Kemudian untuk contoh negatifnya, Stephen is not going to paint his house tomorrow. Stephen tidak akan mengecat rumahnya besok. Nah, Stephen di sini subjek, is itu Is to be. To be, not itu tanda negatif kan? Negatif. Going to, auxiliary-nya. Nah, paint apa tadi paint? Paint itu verb one. Verb one. His house,
object, and tomorrow itu adverb of time. Nah, kemudian untuk contoh kalimat interrogatif, kalimat tanya, is Stephen going to paint his house tomorrow? Akankah Stephen mengecat rumahnya besok? Is-nya ini to be ya, to be. Kemudian Stephen Stephen subject. going to paint Verb 1. His house object. Tomorrow Terangan waktu. Oke, dan question mark. Don't Oke. forget. Oke, ini rumus be going to. Oke, langsung will versus be going to. Jadi will sama be going to kan sama artinya akan. Namun mereka ada persamaan dan perbedaannya. Nah, sekarang kita bahas yang persamaannya, yaitu to express prediction. Boleh use will or be going to. Jadi kalau untuk mengungkapkan tentang prediksi, boleh kita menggunakan will atau be going to. Langsung ke contoh. Example. According to the weather report, it will rain tomorrow. Menurut laporan cuaca, besok akan hujan. It will rain tomorrow. Besok akan hujan. Nah, ini menggunakan will ya. Boleh. Berarti boleh juga be going to. Boleh. Kayak yang di be. According to the weather report, it is going to rain tomorrow. Nah, kan prediksi kan, ramalan. Besok akan hujan. Oke, siap. Boleh menggunakan will, boleh menggunakan be going to. Kalau prediksi boleh dua-duanya. Boleh siap. dua-duanya. Oke, ini kalau prediksi ya. Kemudian, nah sekarang yang menggunakan be going to nih. Be going to express a prior plan. Jadi untuk mengungkapkan sebuah rencana. Sudah ada persiapan nih. Langsung ke contoh example. Ini ada conversation, percakapan antara A dan B. Yang A, are you busy this afternoon? Apakah kamu sibuk siang ini? Yang B jawab, yes, I'm going to meet Tom at the library. We are going to study together. Ya, aku akan menemui Tom di perpustakaan. Kami akan belajar bersama. Nah, di sini ada rencana kan? Si B rencana mau ketemu Tom siang ini. Karena mereka akan belajar bersama. Nah, ini sudah ada persiapan. Oke, siap. Oke, ini kalau be going to. Kemudian kalau will, nah will to express willingness. Jadi kesediaan. Ini tanpa ada persiapan sama sekali pokoknya. Jadi langsung ke contoh nih. Spontan ya nih berarti. Spontanitas. Contoh, ada percakapan A sama B. A bilang, the phone is ringing. Handphonenya bunyi tuh. Kemudian B bilang, I will get it. Aku akan angkat. Gitu. Oke, siap. Jadi ini tiba-tiba kan? Tiba-tiba. Oke, jadi tahu perbedaan be going to sama will? Tahu. Kalau be going to itu ada persiapan, sedangkan will itu spontanitas. Spontan uhui. Tanpa ada persiapan sama sekali. Oke, siap. Oke. Ini ada example lagi. Ini percakapan antara A sama B. Are you busy this evening? Apa kamu sibuk nih malam ini? Yang B, well, I really haven't made any plans. I will eat or I'm going to eat dinner. Then I will probably watch TV. Nah, di sini kenapa bisa menggunakan will, bisa menggunakan to be going to? Karena yang will dia merencanakan mau makan gitu. Ya benar sih. Ingatin tadi kalau will itu kan spontanitas. Astaga, kebalik. Kalau going to itu rencana. Pecah konsentrasi. Dalam situasi ini, percakapan ini prediksi kan?
belum ada rencana. Are you busy this evening? Well, I really haven't made any plans. Aku belum bikin rencana. Jadi boleh menggunakan will. I will eat. Aku akan makan. Or I'm going to eat dinner. Atau aku akan makan malam. Then kemudian I will probably watch TV. Kemudian aku akan mungkin nonton TV. Gitu. Oke, siap. Ya. Oke, jadi ini prediksi ya. Ya. Jadi paham antara going to sama will? Ya, will itu spontan ya? Iya. Kalau going to? Going to terencana. Nggak kebalik, Bu? Enggak. Bener. Oke. Oke, siap, Bu. Nah, ini prediction pokoknya ya. Situasi ini prediksi. Oke, langsung ke exercise nih. Exercise 1. Change the statements below into simple future tense. Tuh, ada 3. Number 1. Sue graduates in December. Menjadi, jadi ubah kalimat di bawah ini menjadi simple future tense. Sue will graduate in December. Good boy. Nggak mikirin Sue ini apa sih? Nama orang. Nama orang. Walah, Sue. Sue will graduate in December. No, Sue. Bener ya. Kemudian nomor 2, you hurt yourself. Menjadi, you hurt yourself. Hurt apa sih? Nyakiti, you hurt. Kamu menyakiti Diri kamu sendiri. dirimu sendiri. Tar dulu. You will. Oke. You will hurt yourself. Oke, number 3, Grace comes to my Ini house. pakai ini nih, rencana nih. Going to berarti ya? Enggak, ini will semua ini. Oh, will. Nah, kirain dia berencana Grace akan datang ke rumah. Ya coba, sekarang yang will dulu, coba gimana? Grace will come to my house. Grace will come to my house. Welcome. Terus kalau misalnya pakai going to gimana? Ayo. Grace Mm-mm. going to To be-nya apa? Grace, dulu. Grace. Si itu is. Aduh, kacau di konsentrasi. Grace is going to come. ya, Grace is going to come to my house. Oke. Ini simple future tense ya. Ya, Bu. Oke. Benar. Kemudian exercise 2. Change the statements below into negative form. Jadi ubah kalimat di bawah ini menjadi kalimat negatif nih. Ada 3 sama kayak tadi. Sue is going to visit Bali next week menjadi Tar dulu. Sue is not going to. ya, Sue is not going to visit Bali next week. Oke. Not ya, remember ada not-nya kalau negatif. Not-nya itu sesudah to be, sebelum going to. Oke, kemudian nomor 2. Bill will study math tomorrow. Tar dulu. Bill not will. Bill will not study. Iya. Bill will not study math tomorrow. Oke, kalau will itu sesudahnya baru not. Ya, oke, siap, Bu. Oke. Kemudian number 3. I shall watch movie tonight. I shall not watch movie. Udah kepencet ya. Oke. Number 3, I shall not watch movie tonight. Benar. Oke. Udah tahu jawabannya duluan. Oke, kemudian exercise 3. Lihat yang ketiga. Change the statements below into an interrogative form. Interrogatif itu Menjadi kalimat tanya. to be is Sue Number 1, Sue is going to visit Bali next week menjadi going to visit Bali next week. ya, betul sekali. Is Sue going to visit Bali next week? Oke, kemudian number 2. Bill will study math tomorrow menjadi Bill to be-nya apa ya?
Enggak, ini kan will, remember will. Will gitu. Iya, Will Bill study much tomorrow. good. Iya betul. Will Bill study math tomorrow? Auxiliary-nya yang depan, will or shall di depan, baru subject. Oh iya, oke siap Bu. Oke, Beda kemudian rumus ya. beda. Kemudian number 3, we shall watch movie tonight menjadi Shall we watch movie tonight? ya, shall we watch movie tonight? Oke, paham ya? Paham Bu. Kalau kalimat interrogatif, auxiliary atau to be-nya di depan. Oke, kemudian exercise 4, latihan keempat. Choose be going to or will in the conversation below. Ntar dulu Bu. Be going to yang terencana ya. Will yang enggak. Yang spontan. Oke siap. Oke, ini ada percakapan antara Max sama Pex. Max bilang, this letter is in Mandarin and I don't speak Mandarin. Can you help me? Terus Pex jawab, sure. I blah blah blah. I will. Translate it will. for you. I will. Good, I will. Jadi, I will translate it for you. Karena dia spontan gitu. Ya, jadi kan lagi percakapan terus tiba-tiba si Max minta tolong bantuin translatein kan. Oke, Pex-nya langsung jawab, I will translate it for you. Oke, kemudian nomor 2 ada Bill sama Sue. Bill tanya, Suwe nih terus. do you have plans for dinner? Dia tanya, Yes, I'm going to. Yes, I'm going to eat fried rice for dinner. Karena terencana kan. Kan dia nanya rencana ntar malam apa nih makan malamnya. Terus Sue bilang, I'm going to eat fried rice for dinner. Aku akan makan fried rice. Apa fried rice? Nasi goreng lah. Nasi goreng kata si Obama. Oh iya, Obama. Jadi paham ya? Paham. Antara going to sama will? Paham Bu. Oke. Any questions? Nothing Bu. Nothing? Itu teman-teman kali. Oke, teman-teman, if you have question, please write down on the column comment below, and don't forget to like, subscribe, share. Oh ya, komen juga. Oke. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.